indah pada pagi hari ini. Saudara bersukacita dalam rumah Tuhan, amin. Ketika saya melihat teman-teman lagi set up sound karena mixernya diganti, mereka coba untuk mencocok-cocokkan suara, set up semuanya. Satu hal yang saya renungkan seperti ini, saudara. Terkadang we are too busy with our life. Yes. Dan kita lupa untuk mencocokkan frekuensi kita dengan Tuhan. Kita maunya jalan kita sendiri. Tapi pagi hari ini ketika saudara dan saya datang di tempat ini, maka kita membiarkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Whatever your situation is, just come to the Lord. Dan Holy Spirit to touch every one of us. Mari saudara sejenak berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kau
saat ini. We dwell in your presence, my Lord. In this quiet time, we are standing on your holy ground. We open our heart to give you praise. Not only this place, but wherever we go, whatever we do, we always want to give a glory for your name. Thank you, Lord. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Encounter His presence. Kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, we offer our praises to you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, we love you, Jesus, we love you, Jesus. Take this time to communicate with Jesus. Speak to Him. Let Jesus embrace you. Let Jesus give you a warm cuddle. We love you, Jesus. We love you, Lord. We bless your name. We bless your name. Glorify Jesus. Glory be unto you. We are ready to hear the word of God. Speak to us, my Lord. Let your anointing be with us. Be with us. Anoint me, anoint also the interpreter going to deliver also the word in English. Be with us, my Lord. Holy Spirit, this is your time. In the name of Jesus, we commit this service in your hands. Setiap orang yang percaya sama-sama bilang amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom everyone. Rasanya kok belum semangat? Bilang sama-sama Shalom. Shalom. Bulan ini kita akan fokus kepada sacrifice yang Tuhan lakukan di kayu salib. This month we're going to focus on the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Dan bahkan beberapa orang bulan-bulan ini mereka berpuasa untuk merenungin tuh korban Tuhan Yesus di kayu salib. Some people even fast this month just to meditate on what Jesus done on the cross. Kita siap untuk merenungkannya? Yang siap coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Are we ready? Dan mari kita akan buka sama-sama Alkitab kita dalam Lukas pasal Let's 20. open the Bibles to Dua. Luke chapter 22, Dan Pak Tio akan baca dalam bahasa Inggris. 42 to 44. Lukas 22, 42 sampai 44. Pak Tio akan baca dalam bahasa Inggris. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-44 ini dalam bahasa Indonesia. Sama-sama yang siap baca dalam bahasa Indonesia bilang amin. Amin. Baca sama-sama yuk ayat 44. 2, 3. Ia sangat apa? Lagi ulang lagi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat ini bilang bukan sekedar ketakutan, tapi dibilang apa? Dibilang apa? Sangat. Bilang sama saya apa? Sangat. This Artinya question of takutnya just nggak main-main. Sangat just takut. ordinary fear, but very fearful, very afraid. Dalam bahasa Inggris apa? Coba ditayangkan di Inggris. Dibilang apa?
44 Englishnya. And being in anguish. And being in anguish. Tapi saya rasa dalam hal ini dikatakan juga bukan cuma ordinary ya, ini benar-benar extraordinary fear gitu. Jadi ketakutan yang sangat ya. Kalau bicara ketakutan ini, saya mau tanya dulu, siapa di antara kita yang nggak pernah takut? Angkat tangan. This is talking about the extreme fear. Who has never feared? Just raise your hand. Coba yang nggak pernah takut, angkat tangan. Who has never feared before? Just raise your hand. Siapa yang pernah takut, angkat tangan. Whoever feared, raise Ya. your hand. Saya juga pernah takut. Yeah, me too. I also. Pak Tio juga. Yeah. Takut apa Pak? Dan dibuka itu nanti loh. Dengar nih ya, sangat ketakutan. Yeah, very fearful, very afraid. Kalau Yesus saja pernah takut, kita pun pasti pernah takut. If Jesus also feared, we can also be feared as well. Tapi kalau bicara takut itu ada 2 macam takut, Bapak Ibu. We talk about fear. There are 2 types of fear. Takut yang pertama itu Number one, takut yang membuat kita lebih baik. the one type of fear is the one that can make us better. Bilang sama saya, yang pertama apa? Takut yang membuat kita lebih baik. Number one is the fear that can make us better. Contoh, Example, siapa suka ngebut who likes to rush fast? di depan, ya kan? Jangan cuci tangan. Siapa lagi yang pernah ngebut? Who likes to race and is crazy? Jangan ngebut semua itu, maksud saya juga ngebut dulu. Including myself. Tapi gara-gara pernah kena kamera, But because you've been caught by speed cameras, saya kalau driving pelan-pelan. no, when I'm driving, I like quite Takut slow. kena apa? Kamera, speed Because I'm kamera. afraid I'm going to be caught by speed cameras. Nah, siapa yang takut akan ketinggian angkat tangan? Oh sorry, bukan. Nah. Ini takut dengan kebaikan ya. Siapa yang sekarang kalau makan hati-hati? Who now, who was eating very carefully. Oh iya kan? Kenapa? Takut kolesterol. Because you're afraid of cholesterol. Takut gendut. Because you're afraid you're going to be fat. Nah itu takut yang mendatangkan kita, menjadikan kita lebih baik. That's the fear that can make us better. Student juga begitu. Kenapa kamu belajarnya ngotot? Students also, why you consistently study? Takut nggak Because lulus. you don't want to fail. Setuju? You agree with us? Itu takut yang membuat kita lebih baik. Those are the fear that can make us better. Siapa yang jadi suami sekarang kalau kasih nilai masakan istrinya nggak berani macam-macam, angkat tangan. Who has a husband now, if you want to grade your wife's cooking, you're not going to be, you'll be doing good. Nah, takut nggak dimasakin. Because you're afraid you're not Setuju? going to cook. Itu Agree? takut yang buat kita lebih baik. That's the fear that makes us better. Siapa yang pernah gosipin orang terus kena damprat sama orang itu, sekarang kalau ngomong hati-hati. We used to gossip and now we're sold by the bad people, and now when you speak very carefully. Itu takut yang buat kita lebih baik. That's the fear that can make us better. Setuju? Agree with me? Nah, ada juga nanti yang kedua, takut yang melumpuhkan kehidupan orang. But there's also another type of fear, the fear that cripples us. Contohnya apa? What's the example? Disuruh berdoa, If you're being told to pray, terus bilangnya gini, jangan saya. you said, not me. I cannot speak, I ngomong. cannot pray. Padahal kalau di rumah ngomong dari pagi sampai But malam. actually, if you speak at home, you speak from the morning to the night. Nah itu takut yang melumpuhkan. That's the fear that cripples you. Setuju? Ada orang nggak lagi berani driving karena pada waktu belajar pernah nabrak kerbau. Some people, you fear to drive because when you learn to drive, you hit the car. Nah, ada orang trauma makan ikan karena pernah ikan nyangkut, tulang ikat nyangkut di leher. Some people have traumatic to eat fish because you used to have that bone of the fish just stuck in your neck, Susah in your pernah? throat.
saya pernah mau khotbah hari Minggu nih, diajak makan di Cikarang. You know Saya pernah what? ke Cikarang. Once I was gonna preach, and then I went to Cikarang. Terus makan ikan, Then I had fish, itu tulang gede, nyangkut di sini. and that fish bone just stuck in my throat. Terus saya ingat resepnya ibu saya. And I remember my mother's recipe. Kalau kena tulang, nelen apa? Ya itu, nasi. You will have that bone swallowing stuck in your throat. Just Kalau bikin swallow nasi rice. seperti ini, So you make rice like this balls this size. tapi tulangnya nggak bergoyang. But I swallow it, but the bones just stay there. Tak kasih nasi sekumpul gede. Make it bigger rice balls. Tulangnya malah miring begini. And then the bones just goes like this, horizontal. Nah, saya bilang Tuhan, besok Minggu preaching kalau tulang kayak gini dioperasi berarti nggak jadi preaching. He said, Lord, tomorrow I have to preach, but if the bones start like this, then I cannot preach. Oh enggak Bapak Ibu, saya doain. You know what? I prayed. Tulangnya begini, kalau balik gini langsung masuk ke dalam perut Bapak Ibu. You know, the bone is horizontal becomes vertical, and then just Oh bukan. Nek masuk di sini itu malah nggak bagus ya. Didoakan di sini, terus kau nggak akan terjadi. Bukan masuk sini. Dari sini didoakan, keluar di sini. it's being prayed, and then the bone just Keluar tulangnya. come out that bone. Bilang Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? God is Yang keras Tuhan itu baik atau dahsyat? Baik dan dahsyat. God is good Ya, and awesome. Nah, jadi gini, ketika saya masuk tulang, saya punya alasan nggak mau makan ikan lagi. So when I would swallow that bone before, I have a reason. I don't want to eat fish Karena anymore trauma. because I had trauma. Tapi But, saya mau kalahkan itu trauma. but I want to defeat the trauma. Berapa hari lalu tadi pagi saya makan ikan tidak pagi. Saya makan ikan tadi pagi. Yesterday was this morning, I ate fish. Jadi itu takut yang melumpuhkan harus bilang sama saya dikalahkan. So the fear that cripples you must defeat that Hari ini fear. kita akan belajar overcoming fear. Now we want to learn about how to overcome fear. Siapa yang mau belajar tentang kata-kata We ini? want to learn about Kalau it. Yesus Just di right now. Taman Getsemani pernah takut If Jesus in the Garden of Gethsemane also have fear, dan dia mampu kalahkan fear-nya itu. the only person that can overcome fear. Saya percaya kalau Yesus bisa kalahkan, kita pengikut Yesus kita pun juga bisa kalahkan malah takut. Yang percaya bilang amin. If Jesus can also win the power of Jesus can overcome fear. Nah, Tuhan tidak pernah berikan kita ketakutan. God never give us the spirit of fear. Kok diam? Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan. Amin. God never Sedih. give us the spirit of fear. Sedih ya? Bilang lagi. Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan, yang percaya bilang amin. God never give us the spirit of fear. Amen. Kayak gitu loh. Tuhan nggak pernah. Nah, kalau Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, If God never give us the spirit of fear, ketika roh ketakutan datang, when that fear comes, bilang sama saya, jangan buka pintu. repeat after me. Don't open the door. Setuju? You agree? Setuju? Kalau Tuhan tidak pernah beri roh ketakutan, jangan buka pintu buat takut. If God never give you the spirit of fear, then don't open the door for the fear to set in. Saya pernah bilang sama anak saya begini, Bapak pergi, nanti kalau ada orang asing datang siapapun ketok pintu, kalau itu bukan dikenal, jangan buka pintu. I used to say this to my kids. If I'm going out, if somebody knock on the door, strangers, then Jangan don't open buka. the door. Kalau Tuhan gak pernah beri roh ketakutan, jangan buka pintu. Nah sekarang, apa itu takut? No, what is fear? Oke, ya, coba definisikan bagi apa itu takut? What's fear? Elis, apa takut? What's fear? Takut itu apa? Hah? Apanya? Rasa mengerikan. Oke. Fear. John, apa takut John? Yang kencang, yang kencang. Emosional dari hati itu menghindar sesuatu. The emotion from the Menyenangkan tuh. heart. Dan tidak menyenangkan. Tidak The menyenangkan. emotion from the heart to escape from something. Itu definisi umum. That's the general definition. Tahu nggak definisi Alkitab bilang apa? What's the definition according to Kita the pakai Bible? topik ini ya.
Takut Fear adalah is kegagalan melihat tangan Tuhan. the failure to see the hand of God. Setuju? Agree? Takut adalah kegagalan melihat tangan Fear Tuhan. is the failure to see the hand of God. Kalau kita tidak mampu melihat tangan Tuhan, If you kita akan cannot see the hand of God, dikuasai roh ketakutan. then you're gonna overcome by fear. Overcome by fear. Hari ini, ayo maka kita melihat tangan Tuhan. Today, because we see the hand of God, Kalau kita melihat tangan Tuhan, when we see the hand of God, tidak peduli susahnya bagaimana masalah kita hadapi, regardless the challenges, the problems that we had, kita akan mampu untuk mengatasinya bersama we are Tuhan. able to overcome it with the Lord. Amin. Amen. Jadi takut itu kegagalan melihat tangan Tuhan. So fear is actually the failure to see the hands of the Lord. Saya yakin bahwa hari-hari ini Tuhan itu sedang bekerja di gerejanya. I believe God is working in His church these days. Masih ingat gak berapa waktu lalu Bu Mega itu pernah kecelakaan? Remember that Pastor Maker used to have an accident lately? Dia nggak salah, She didn't do something wrong. ya tapi nggak punya asuransi mobil. She hasn't got insurance on the car. Itu bahaya kalau nggak punya asuransi It's mobil. dangerous actually if you don't have insurance for the car. Akhirnya kan jadi kerja asuransi mereka. And you know, it involves their insurance. Tahu nggak dikirim invoice, dia bilang kita akan kirim invoice supaya kamu yang bayar. Kalau kamu nggak bayar, kita akan datangkan debt collector. They said, we're going to send you an invoice and you have to pay. If you don't pay, then we're going to send you that plate. Loh, kita sudah korban satu mobil. You know, we already sacrificed one car. Mobil si Jos tuh. Just car. Tapi sekarang diminta lagi, suruh bayar. But now you're demanded to pay the invoice. Oh, itu namanya ketakutan itu bisa kuasai pikiran kita. That fear can take over our mind. Kita nggak salah, kita disuruh bayar. We did it wrong, but we have to pay. Tahu nggak? You know Kalau what? pada saat menghadapi ketakutan seperti itu, When you face that sort of fear, temukan tangan Tuhan. just find God's hands. Saat kalian takut, dia bilang gini, saya akan cari tangan Tuhan. When you fear, say this: I will find the hands of God. Setuju? Agree? Kita doain, kita doain Tuhan, nyatakan tanganmu. We pray and pray, Lord, just declare your hands. Terus Tuhan ajarin saya gini, emailin asuransinya. And God taught me like this: just email the insurance company. Tuhan kasih inspirasi tuh, tulisan apa yang saya tulis. And God's giving me information to write what I should write. Saya kirim emailnya, And I send the email, sejak itu and afterwards, mereka tidak kirim lagi email kepada they kita. didn't send us any email. Bilang Tuhan kita hebat. Say, God is great. Mereka sudah mau kirim itu invoice, They almost want to send us invoice. tapi Tuhan gagalkan, Tuhan batalkan, Tuhan jauhkan karena Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan But bagi God kita. gives everything because God never give us a spirit of fear. Setuju? Great. Kita akan belajar bagaimana overcome our fear. Let's learn how to overcome fear. Saya akan secara cepat bagikan. Kita akan melihat Quickly, I will share and we'll have a look bagaimana Daud how David itu berbeda dengan Saul. is very different than Saul. Yang satu, yang namanya Saul ini, The one person named Saul itu dilumpuhkan oleh ketakutan. has been crippled by fear, Tapi Daud adalah orang yang mampu mengalahkan ketakutan. but David is the one that can overcome fear. Musuhnya sama, The enemy is the same. kondisinya sama, The condition was the same. apa yang ditakutkan juga sama. What's being feared also the same. Tapi Saul membiarkan dirinya dilumpuhkan oleh But ketakutan. Saul let himself to be crippled by fear. Daud beda. But though David is different. Daud mampu mengalahkan ketakutannya. David can overcome his fear. Hasilnya apa? And what's the result? Saul tidak melihat kemuliaan Tuhan, Saul cannot see the glory of God. tapi Daud melihat kemuliaan But Tuhan. David see the glory of God. Kita akan lihat sama-sama ayat itu. Let's look at the verse. 1 Samuel 17, Sakti akan bacakan. 1 Samuel 17, 32-33. verse 32 and verse 33. Kalau dibaca in English. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." Saul replied, "You're not able to go against the Philistine and fight him. Sebentar. Kita mungkin lompat dikit ya. Saya ingin ayat 24 dulu. 24 dulu. 24 tolong dibacakan. Let's look at verse 24. 24 dulu. All the men of Israel, when they saw the man, fled from him
and were much afraid. Indonesia tolong tayangkan kan 24. In Indonesia, Ketika semua orang Israel melihat orang itu, sebentar, yang dimaksud orang itu siapa di sini? who was that person? Siapa? Goliath. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, When all Israelites saw that raksasa itu, that giant, orang gede itu, that big person, orang menakutkan itu, that fearful person, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. they ran away from him with fear. Tapi perhatikan apa yang Daud lakukan. But pay attention what David did. 45. Verse 45. Kalau baca in English please. David said to the Philistine, 45. 45. You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, 45 tadi. the God of the armies of Israel, whom you have defied. Indonesia. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi ambil pedang dan tombak lembing, tapi aku belakangi. Aku mendatangi. Berarti katanya, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. It says, I come against you in the name of the Lord God Almighty. Jadi waktu lihat Goliat itu, orang Israel bersama Saul lari, tapi Daud dikatakan apa? Aku mendatangi engkau. But when the Israelites saw Goliath, Saul and the Israelites ran away, but David said, I come against you in the name of the Lord Almighty. Ayat 48 dan Indonesia, saya bacakan. Verse 48. Saya baca bahasa Indonesia. Ketika orang Filistin bergerak maju, artinya Goliat maju When Goliath just go forward, untuk menemui Daud, maka perhatikan ini. Segeralah Daud berlari kepada musuh untuk menemui orang Filistin itu. as the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Pakai istilah run quickly. Yeah. That's the saying, run quickly. Artinya dia bukan menjauh tapi justru mendatangi. So David is not running away but run closer. Jadi kunci pertama, So number one, key number bagaimana one, mengalahkan rasa takut kita? how to overcome fear? Jangan lari. Don't run away. Amin. Bilang sama saya apa? Jangan lari. Don't run away. Saul bersama yang lain lari, Daud justru mendatangi. Saul and the other Israelites ran away, but David just faced Goliath. Kita kalau takut nih ya, kita bukan justru sama lari. Kita harus datangi apa yang kita takuti. You know, when we are afraid, we have to come and face it. Dulu teman kerja saya You know, in the past, my work colleague ngobrol sama saya gitu, bawaan saya. speak to me like this. Actually, he's one of my staff. Ya, jadi bawaan saya itu saya sering ngobrol sama dia, orang Islam. I used to speak with this way, this Muslim. Terus dia bilang gini, kapan Pak John kawin katanya. He said, well, when you get married? Terus I said, "Oh, saya bilang gini, nanti ayah Pak, kawin itu nanti ayah kumpulin. this later on. Karena kita harus kumpul-kumpul uang dulu. We need to collect some money first, save some money Tahu nggak first. dia jawab apa Bapak Ibu? You know what he said? Pak Johan katanya gini, John, biasanya yang sudah menikah, you know when the people got married, Tuhan tahu kebutuhanmu, God knows your needs, Tuhan pasti menyediakannya. God will provide. Loh, itu orang bukan Kristen loh. That's Muslim, that's not Christian. Ada banyak orang Kristen yang punya anak, di ayah aku belum punya uang. A lot of Christians were saying, oh, why don't they have kids? I don't have the money. Dengar, Listen, ketika kau punya anak, when you have kids, kebutuhannya bertambah, all the needs are being, tapi Tuhan masih menyediakan. God will provide. Amin. Amen. Nah, jadi kalau takut, kita lari, So when you fearful and run away, kita nggak ada kemuliaan Tuhan. you will not see the glory of God. Laura Lazarus Laura Lazarus itu seorang pramugari dari Lion Air. is a stewardess from Lion Air. Dia cerita gini, She's told us the story. dia pernah 2 kali itu naik Lion, dia terbang bersama Lion sebagai pramugari. Lion Air-nya kecelakaan 2 kali.
And she used to fly with Lion Air like twice, and the Lion Air have accident like twice as well. Anda bisa bayangkan kalau seorang pramugari pernah mengalami kecelakaan itu besar sekali aja. Can you imagine if the stewardess can encounter the accident only once only? Dia bisa resign, Probably resign. nggak mau lagi kerja sebagai pramugari. Don't want to work as stewardess anymore. Tapi akhirnya Laura Lazarus tetap bekerja sebagai pramugari walaupun 2 kali pernah mengalami accident itu. But this lady is still working, even though she encountered twice accident. Terus di interview, And big interview one time, ditanya apa yang buat kamu tuh kok nggak takut gitu loh? and being asked, what make you not fear? Udah 2 kali kecelakaan, Twice accident. masih berani terbang. Still, not fear to fly. Dia jawab gini Bapak Ibu. You know what she said? Yang pertama kuncinya, Number one, the key is, saya berdoa. I pray. Yang kedua, Number two, saya nggak pernah lari dari apa yang aku takutkan. I wasn't running away from what I fear. Amin. Amen. Kunci pertama jangan lari. Key number one, don't run away. Coba renungkan saat itu sebentar dulu. So think about it when you sin. Saya percaya tiap kita itu punya tantangan masing-masing loh. I believe each one of us has challenges. Ada yang mikirkan gimana nanti nasib masa depan gue. Been thinking about what's my future is going to be. Ada yang takut karena bagaimana visaku. Can be afraid how is going to be my visa. Ada yang takut karena mungkin income-nya. Maybe thinking about what's my income going to be. Tapi hari ini baik-baik. But today, listen carefully. Kamu jangan lari dari apa yang kamu Don't takutkan. run away with whatever that you fear of. Sekalipun dokter mungkin udah bilang penyakit itu bahaya. Regardless, the doctor said that your disease is very, very dangerous. Tapi dengar jangan lari. Please don't run away. Daud berkata Daud justru berlari menantang itu tantangan dalam hidupnya. In that verse, it says, David ran and then faced the challenges in his life. Yang setuju bilang amin. All of it says Yang amen. kedua, Number two, kunci kedua kita buka dalam ayat selanjutnya, pasti dalam bahasa Inggris sebelum bacakan. key number two Ayat yang ketiga, 2, 3, 3. is verse 32 to 33. But you read in English, tolong tayangkan dalam bahasa Indonesia. 3, 2, 3, 3. I read in English. David said to Saul, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Saul replied, you are not able to go against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth. 3, 2, boleh ditayangkan? Aja. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 3, 2, saya akan ditayangkan waktu kita jalan cepat ya. In Indonesia. Saya bacakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Artinya apa? Begini. Jadi kunci kedua, So key number two, ukur berdasarkan kemampuan Allah. measure according to the ability of God. Supaya kita nggak hidup dalam ketakutan, So we don't live in fear. ukur Measure berdasarkan kemampuan Allah. according to the ability of God. Contoh gini ya, Example, kalau bagi anak SD, anak TK, what a kindergarten kid, ketika dia sekolah itu sulit, when they go to school, it's very difficult. tapi nggak begitu bagi anak SD kan. But not for the primary school. Anak SD bisa selesaikan persoalan anak TK, But the primary school student can finish it. kindergarten, Kindergarten, anak SMP bisa menyelesaikan soalnya anak SD. junior high can, fulfill the primary school, High school itu senior high school junior high school, bisa selesaikan anak SMP. can finish the assignment of the junior high Kalau quickly. yang sulit bagi anak SMA itu orang unik bisa selesaikan mudah. What's difficult for the senior high, university student can finish it. Kalau kita sulit, percaya bagi Tuhan tidak ada yang suka. Yang If there's percaya difficulty, remember, with God, nothing is Amen. too difficult for Him. Amen. Jadi ukur kemampuan Allah, jangan pakai kekuatanmu. So measure according to the ability of God. Don't use your own strength. Saya pernah ketemu dengan salah satu konglomerat dari Jakarta. I once Kaya. met with a conglomerate in Jakarta. Sudah tua, tapi kaya banget. Already
already old but very rich. Saya diajak makan dia, Yeah, I was being invited to eat, to have Terus, dinner. dinner. Dia cerita gini, And he tell the story. bahwa dia pernah mengalami satu titik di mana dia itu bangkrut. And he used to face the point where he faced bankruptcy. Dia bangkrut, bukan cuma bangkrut, tapi dia juga kena sakit berat, Bapak Ibu. Went bankrupt and also have a very, very bad illness. Lumpuh, Crippled. karena sudah sakitnya berat. Because the sickness is very, very severe. Dokter bilang sudah give up, The doctors already gave up. tapi dia sejak dia percaya Tuhan, But he, after he believed in Jesus, dia ukur masalahnya dia bukan berdasarkan kemampuan dokter, he made sure his problem not by the doctor's ability, bukan berdasarkan kemampuan skill dia dalam berbisnis, not measuring according to his skill in doing business, tapi dia ukur kemampuan Allah. but he measured according to the ability of God. Waktu dia cerita malam itu, When he shared the story that dia bilang night, gini, he said, saya sehat kembali, I can be fit again. saya bangkit dari kebangkrutan I raised up from my bankruptcy karena Tuhan. because of the Lord. Amin. Amen. Jadi jangan diukur berdasarkan kemampuanmu. So don't measure using your own strength. Orang takut karena dia berdasarkan kemampuan dia. People are afraid because he measure using their own strength. Hari ini kita harus ukur dengan kemampuan siapa? Today, let us measure according to the ability of God. Yang setuju, saya rasa Tuhan paling senang kalau ditepuk tangan ya, bilang dari Tuhan, Tuhan dahsyat, If you clap your hands, you will be happy. Tuhan dahsyat. Say, God, you're great. Ya, ukur kemampuan Tuhan. Measure with the ability of God. Nah, yang ketiga, jadi ingat ya, yang pertama apa tadi? Jangan lari. Number one, don't run away. Yang kedua apa? Ukur berdasarkan apa? Measure according to the ability of God. Yang ketiga, Number three, tayangan bahasa Indonesia kita akan baca dalam ayatnya itu Pak Teo bahasa Inggris ayat yang ke-47 34-37 yeah, 34 to 37, verse 17. tayangan Indonesia deh. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. The uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Ketiga nih yang perhatikan nih. Aneh, ketemu Goliat, So strange. Encounter Goliath. Daud itu malah cerita pengalaman masa lalu ya. David shared his past experience, Gimana dia bisa mengalahkan singa, beruang karena Tuhan. how he can defeat all that lion and the bear because of the Lord. Terus dia bilang gini, kalau dulu itu beruang, itu singa bisa kalahkan, yang ini pun bisa kalahkan. And he said, in the past I can defeat the lion, the bear. This one also I can defeat. Artinya apa Bapak Ibu? You know what that means? Untuk mengalahkan rasa takut kita, To overcome our fear, jangan lupa pengalamanmu di dalam Tuhan. don't forget to remember your past experience with the Lord. Setuju? Agree? Amen. Saul itu gak pernah catat itu pengalamannya dalam Tuhan. Saul never know what his experience with the Tapi Lord. Daud selalu mencatat dan ingat pengalamannya di dalam Tuhan. But David always write down and remember his experience with the Lord. Setuju? Agree? Mereka itu dulu pernah mendoakan si Joyce itu. Pastor Maker used to pray for Josh Joyce itu berapa hari nggak bisa kencing. because he couldn't pee. Sulit untuk buang air kecil. Cannot pee. Terus dia bilang sama Joyce, kasih minyak urapan. And she said, Saya doain. she said to Josh, just use the anointing oil. Tahu nggak? Abis diurapi dia pakai tangan, You know, after put anointing oil and then lay hand, langsung kencing. immediately can pee. Amen. Dia ingat cerita itu. You remember that story? Nah berapa hari lalu, kira-kira 2 minggu lalu kurang lebih, Maybe about 2 weeks ago, dia ketemu dengan satu ibu-ibu.
he met with one lady, non-Christian. non-Christian, Mungkin itu Hindu kali. maybe Hindu maybe, Jadi itu oma-oma grandma gitu. grandma. Dia bilang gini, saya juga nggak bisa pipis loh. He said, I also couldn't pee. Terus apa? Mega ingat pengalamannya di doain Joyce. Pastor make you remember that experience. Dia bilang jangan takut, tak doain kamu ya. And she said, don't be afraid, I'll pray for you. Terus dia bilang dikasih minyak urapan. She gave the anointing oil. Kamu pakai, saya doain. And she said, use it and I'll pray for you. Tahu nggak? Ditumpang di tangan. You know what happened? Lay hands on her mouth. Berapa menit A kemudian, few minutes later, neneknya bilang sama Mega gini, the grandma said to me, tahu saya ngomong apa? you know what she said? Sudah pipis. Already can pee now. Amin. Okay? Itu ingat pengalamannya dia. That's remembering her experience with the Lord. Saya pernah juga ingat waktu dari Rebo, tiba-tiba kaki saya tuh buat waktu itu saya bangun tidur, sakit kaki saya. You know, and Wednesday, you know, when I wake up, I hurt my leg. Terus saya tuh bayangkan, I lay hands on my feet, saya sembuh. and I was healed. Dia ingat-ingat di kepala dia, kepalanya Mega. And she remember in her mind. Satu kali pinggangnya dia sakit, Also, once her back also hurt, terus dia ingat gini, and she remember this. kalau suamiku bisa lompat dan sembuh, My husband can jump and also be healed. Tuhan yang sama juga The Lord, the same Lord, akan buat sakit pinggangku sembuh. can make my back pain also be healed. And you see that hand? Sembuh atau tidak? You or not? Oh, kenceng banget. Tanya orangnya, As a person, sembuh tidak? Sembuh. Heal. Karena ingat pengalaman dalam So Tuhan. I remember because you remember past experience with the Lord. Tahu nggak ya, saya cerita sama Bapak Ibu ya. Kenapa saya itu selama pelayanan ya, You know, I want to share this. Why all di my sini time maupun di in overseas, my ministry here or overseas, saya nggak pernah minta uang I've never asked for money untuk diriku loh ya. for me. Karena saya ingat selalu bagaimana Tuhan itu Because I remember always how the Lord selalu menyediakan berkat yang tepat pada waktunya. always provide me with the blessings at the right time. Saya nggak mau menyebut nama ibu-ibu di sini. Ada satu ibu di sini, orangnya hadir. I don't want to say the names. Satu kali saya itu mau ke Indonesia atau kemana ya? Once I wanted to go to Indonesia at that time maybe. Uang saya itu kurang $800. My money was short by like $800. Terus ibu itu yang ada di sini ngejar saya. And that lady just chased me. Dibilang gini, Pak Johan, ini tuh Pak Johan, di amplopin. Pastor John, this is for you. Saya bilang enggak, saya enggak mau. No, Saya enggak mau. I don't want Ya, it. karena saya pelayanan bukan cari uang. Saya menghindar. Because I'm doing ministry not for money. Nekat itu ibu. And that lady just keep persisting. Datang ke rumahku. Came to my house. Saya lagi maksa. Pak Johan, ini dari Tuhan. Saya bilang enggak. And I was cooking and I said, no, I don't want it. Saya dimarahin Bapak Ibu. And I was being scolded. Dia bilang gini, aku disuruh Tuhan, Pak Johan nggak mau, dosa loh. And she said, I was being told by God and you don't want it. Akhirnya She's saya singing. Then I took it. Saya buka amplop. And I opened the envelope. Tahu berapa? You know what? 800. Exactly $800. Hebat nggak Tuhan kita? God, are they amazing? Kayak hidup itu saya nggak pernah lupakan. Bapak. All those things I always remember. Itu sebabnya hidup ini enak kalau bebas dari khawatir. Amin. So life is easy. You're free from worries. Jadi sebabnya kalau kita pernah ngalamin Tuhan, saya anjurkan dicatat. Setuju? So when you experience those things from God, the Lord, just write it down in your journal. Pengalaman kesaksianmu diapain? Dicatat. Your experience of your testimony, just write it down in your journal. Karena manusia sering lupa. Because human tends to forget. Daud gak pernah lupa pengalamannya ketika mengembalakan kambing dombanya. David never forget how he looked after all the sheep. Itu sebabnya ketika ketemu Goliat, dia gak pernah takut. That's why when we encounter Goliath, we never fear. Jadi yang ketiga apa? Jangan lupa, tapi dicatat. Don't forget, but write down the experience with the Lord. Yang keempat, Number 4, bagaimana mengalahkan takut kita? how to overcome our fear. Kita nggak bergantung resources. We're not going to be dependent on resources. Kita langsung baca ayat itu, dilompat aja Pak ya. Langsung bilangan berapa itu Keluaran pasal 4.
Bilangan. Keluar pasal 4 ayat 2 deh. Tanyakan Indonesia, Pak Tio baca dalam bahasa Inggris. Keluar pasal 4 ayat 2. Ada? Oh, udah ada. Oh, udah ada ya. Oh, jadi mungkin saya tadi dapat lagi. Saya bacakan Keluaran 4 ayat 2 dalam bahasa Indonesia dulu deh. Keluaran 4 ayat 2 atau ini. Sama-sama dibaca. Mari Bapak Ibu. 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apa? Apakah yang ada di tanganmu? Terus sejak Musa apa? Tongkat. Saya mau tanya sekarang, ketika Johnny punya masalah, Tuhan nggak tanya contoh punya apa? Yang nggak kira punya nggak ditanya. Oh, when John Punya has apa? a problem, God says, what do you have? Terus Johnny bilang, punya apa kamu John? Hah? Tangan kosong. What do you have? I don't have a hand and a Itu hand. baik-baik. Tuhan nggak pernah minta apa yang kita nggak punya. God did not ask what we don't have. Dia selalu tanya, apa yang ada di tangan? Lord will ask, what is that in your hand? Ada orang IQ-nya itu, saya nggak tahu IQ berapa. Tak berani Pak. Berapa? 148 ya. You know what's the IQ? IQ berapa ya? Hah? Nek kamu berapa sih IQ bisa? Lupa. Bener? Tak berani Pak dia. Kalau dia, di sana berapa IQ-nya? Gak pernah tahu. Ada orang yang IQ itu tinggi banget 100 ke atas ya. You know that some people have high IQ of 100. Ada orang IQ-nya itu tahu nggak? 50. Some people have the IQ only 50. Orang bilang kayak 50 kayak gini. Ya aku bisa berhasil. You know, if people with this IQ have can become successful. Tapi hari ini ada berita baik. You know, there's good news today. Tuhan nggak tanya IQ Tuhan cuma tanya apa yang ada di tangan. God didn't ask for your IQ. God only asked what Dan you Tuhan have. bisa buat dengan apa yang ada dalam hidup kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. And Amen. God can do and change to make to do great things. Ada orang yang tanya, mau nggak kamu share di Komsel, di Connect Group? And, when I ask a person, what do you want to share in the Connect group? Dia bilang gini, aku nggak pernah sekolah Alkitab. He said, I never go to the Bible Dia school. dengar baik-baik. Listen, Tuhan nggak pernah tanya kamu sekolah Alkitab atau tidak. God never asked you whether you go to Bible school or not. Selama kita baca Alkitab, As long as you read the Bible at home, ketika Tuhan suruh kita, and God told you to, berkata gini sama Tuhan, yes saya siap Tuhan. says, yes Lord, I'm ready. Dan semua bisa dipakai Tuhan. God can use everyone. Yang setuju melambaikan tangan People gitu. please just raise your hand. Ada orang yang bilang gini, aku disuruh bawain orang sakit, masa bisa sembuh. You know, I was being told I should pray for the sick and never heal. Tuhan nggak nanya macam-macam. God did not ask a lot of. Tuhan cuma minta satu, God only asked one. punya iman enggak? We have faith. Amin. Amen. Kalau punya iman coba bukti keluar dari sini. Yang sakit-sakit itu bukti kan banyak temannya ya. Jadi ada yang ketemu orang sakit, ketemu tangan sembuh, sakit ketemu tangan sembuh. Dan semua ini bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang. Amin. When you go out, you can lay hands on them. Those sick will be healed. Setuju. Agree? Ada satu hamba Tuhan pernah cerita gini, itu di Arizona. Once this minister in Arizona, Dia cerita satu kali itu ada orang yang memberikan tanah lahan untuk gedung gereja. he said that once there was a person gave that part of the land for the church. Selama ini dia cuma sewa-sewa gereja. All this time he just ran for the church. Tapi masalahnya gini, But the problem was, tanah itu belakangnya itu ada kayak gunungan gitu. but the land there was a hill at the back. Jadi gedung gereja di depan parkirannya terbatas karena ada gunungan di belakang. Because the church at the front, but the parking space is just so limited because there's some hills at the back. Nah, lucunya begini, ketika dia apply itu dari council approve. Funny thing is when you apply that for the council just approve it. Nah, tapi ketika gedung itu sudah selesai, But when the building was ready, was finished, terus staf council itu datang, lokal councilnya datang untuk melakukan inspeksi. after the building was finished, that staff from council just came to for inspection, Terus punya hitung, and counting by counting, itu parking bay-nya nggak cukup. the parking base was not enough. Terus orang konsul bilang begini, kalau kamu tidak mampu membangun lagi lahan parkir di belakang itu, kita nggak akan izinkan kamu mulai ibadah di sini. And
And the person from the council says, if you don't build another parking space at the back, then I'm not gonna give you permit. Pendetanya itu ajak jemaat berdoa 10 hari. And the pastor just asked the congregation to pray for 10 days. Puasa dan doa. Prayer and fasting. Karena mereka nggak punya uang untuk memindahkan gunungan itu. Because they don't have the money to just move that hill. Mereka nggak punya uang untuk membuat itu di konkret, di garis-garis. Itu uang, Bapak Ibu. They don't have the money to make everything and level and make into the concrete. Dia mereka berdoa. They pray. Kira-kira hari yang ke-10, kira-kira udah mulai sore-sore They begini. pray, and after about on the 10th day in the late afternoon, Kantor pendetanya diketok orang. the pastor's office was being knocked by someone. Seorang turun dari truk, Someone jumped from the truck. dia pakai helm itu sebagai apa? Yang kerja itu. The construction with the construction helmet and everything. Terus datang ke pendetanya gini, Came to the pastor and said, Pastor, Pastor, boleh nggak itu gunungan di belakang itu kan banyak tanah pasir tuh. Boleh nggak itu kita beli karena kita lagi bangun di tempat sana kekurangan tanah. Kita nggak punya tanah lagi, kita mau beli aja dari sini kan menjadi lebih gampang deket dengan proyek konstruksi kita. the pastor am I allowed to take all that pile of sand in the back of your church to bring it to my place, because I need to find those things and I couldn't get it nearby. Terus dia bilang gini, And he said this, nanti saya bayar berapa meter kubik yang kami ambil, saya bayar, dan nanti saya akan plaster di konkret semuanya, nanti kami akan garis-garisin di situ. and I'll pay for whatever it is, how many cubic meters, and I'm going to level it, I'm going to put concrete, and I'm going to put lines on the concrete. Sekarang tepuk tangannya bareng-bareng. Now let's clap your hands. Lagi Indonesia penting ya gitu. Sekarang bareng-bareng. Nah, tahu nggak kalau kita itu tidak tidak bergantung kepada resources. Kita nggak punya apa-apa. We don't rely on our resources, say that we don't have anything. Tapi kita bergantung kepada nama Tuhan itu. Rely on the name of the Lord. Bilang sama saya, sudah cukup. It's all enough. Amin. Tuhan mampu untuk mengadakan itu bagi God is kita. able to Setuju? provide for us. Nggak bergantung pada resources. Not dependent upon resources. Saya yakin Tuhan bisa melakukan sesuatu buat jemaat ini. I believe God can do something. Terakhir yang kelima. Number 5, Kalau Pak Tio bacakan ayat 46. verse 46 on 1 Samuel 17. This day 17:46 dan. the Lord will deliver you into my hand, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Ini aneh nih Bapak Ibu. Perang melawan Goliat yang belum dikalahkan, masih tinggi begitu. Tapi Daud berkata, hari ini Tuhan menyerahkan engkau, saya akan penggal kepalamu, saya akan makankan mayat burung-burung. Belum terjadi, tapi dia berkatakan itu. This is strange, yeah. When David faced Goliath, it hasn't happened yet. But he already prophesied, he already said that I'm gonna kill you, I'm gonna strike you down, I'm gonna cut your head, I'm gonna give you to the birds in the air and everything in carcasses. Jadi makan kepada burung-burung di udara belum terjadi, tapi dia ucapkan It wasn't happened yet, but he spoke it, dan itu terjadi. and it happened. Amin. Amen. Saya pengen kita bagi diri sebentar, kita mau praktek Let's ini. stand up together. We're gonna put it in practice. Sementara biarkan musik biar bisa maju ke All depan. the musicians also Nah, come. musik aja dulu nanti ya, musisi dulu aja, Just the musicians. musisi aja dulu. Sementara kita berdiri, saya kepingin ngajar Bapak Ibu. While we stand, I ask all of you, Bagian kelima dikatakan kita berkatakan. on the fifth thing we say, we're gonna speak it out. Proclaim it. Apapun yang kita takuti hari ini, Whatever that we fear of today. saya kepingin kita melalui perkataan kata-kata iman. I want you to just speak the word of faith. Saya akan bersama-sama baca sampai terakhir ya, Bilangan 14:28. Let us Number read, 14:28. let us read one more verse. Numbers 14, verse 20. Kita akan baca sama-sama lalu kita ambil waktu beberapa satu kedua. So tell them, as surely as I live,
declares the Lord. I will do to you the very thing I heard you say. Bilangan 14:28. Numbers 14, verse 28. Saya bacakan begini kalau belum tampil, sama-sama dibaca Indonesia. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kita berdiri saat ini. Terus lanjutkan dia lagunya. Sing this song. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekarang mari tutup matamu. Just close your eyes. Kalau ada ingat dengan tantangan dalam hidupmu, You face challenges in your life. Bilangan 14:28 berkata, katakan kata-kata firman, Numbers 14:28. Just speak the word of God. dan Tuhan akan genapkan janjinya. God will fulfill His promise. Ada yang bergumul soal keuangan, If you struggle in the area of finances, ada yang bergumul soal kesehatannya, struggle in the area of health, ada yang bergumul keluarganya, struggle in the area of your family, ada yang bergumul untuk keturunan anak-anaknya di kemudian hari. maybe struggle about how your children and all the inheritance in the future, Ada yang mungkin bergumul untuk pasangan hidupnya. maybe struggling about your partners. Ayo bilang hari ini fokus ya, kalau sekolah kiri kanan. So today, just focus, don't look left and right, just focus with the Lord. Katakan kata-kata iman. Speak this word of faith. Yang sakit bilang, aku sembuh dalam Tuhan. Those who sick, just say, I'm healed in the name of Jesus. Dan yang punya anak, katakan dengan iman. Who hasn't had it, just say it with your faith. Bilang, oh ini Tuhan kasih saya anak yang elok parasnya. God will give me a beautiful Dan children. baik perawakannya. Gold and vigorous. Yang sehat, kuat, tidak cacat. Healthy, strong, and not even have any paralyzed. Yang takut Tuhan, Fear of the Lord, yang pinter. smart. Itu dulu juga doa saya buat anak-anak saya. Also, what I pray for my children. Doa katakan Pray and speak it out. yang butuh jodoh bilang, Tuhan kasih saya pasangan hidup. Those who need a partner, just say, I need a partner for my life. Yang takut Tuhan, Those that fear the Lord, sama-sama tumbuh dalam Tuhan. so we can grow Yuk together. berdoa, ambil waktu berdoa. Just take your time to pray. Sementara saya undang pemusik, penyanyi bisa maju ke depan pelan-pelan. All the singers and all of us. Yang lain berdoa dengan senyap berdoa. Just pray and pray. Percaya hari ini, nggak kebetulan kamu dengar itu berita ini. Believe that it's not a coincidence that you heard this message. Waktunya kita doa dijawab Tuhan. This is the timing of the Lord. God's timing.
My God is awesome. Put your hands on me. Restore me. Dengar Tuhan setiap mereka yang mengatakan kata-kata iman hari ini. Lord, hear those who speak the word of faith today. Genapi janjimu bahwa apa yang kami katakan Tuhan menggenapinya. Fulfill your promise and whatever it is we speak of, we proclaim that you fulfill your Aku promise. berkati umat ini Tuhan. Aku berkati. Bless this congregation, Lord. Nyatakan pertolongan Tuhan. Declare your mercy, your grace. Genapi janjimu. Fulfill your promise. Yang sakit disembuhkan. Those who seek being healed. Yang belum dapat jodoh dari Tuhan. Those hasn't got partners, have partners from the Yang Lord. rumah tangganya kacau dipulihkan. Who has family problems, be restored. Yang punya problem financial. Those with financial problems. Melihat kemuliaan Tuhan. See the glory of God. Yang tidak bertumbuh imannya hari ini. Those who doesn't grow the faith. Kami katakan engkau tumbuh lebih dewasa We lagi. speak out that you grow and become mature. Terima berkat Tuhan ini Receive this blessing. di dalam nama In Yesus. Jesus' name. Orang percaya sama-sama bilang Believer says, Amin. Tuhan memberkati jalan kita. Silakan dulu saya akan pendamping untuk menyampaikan pengumuman. Puji nama Tuhan. Terima kasih firman Tuhan hari ini. Saya kira Tuhan akan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan hari ini. Pengumuman untuk minggu ini, saudara, jangan lupa hari Jumat ini kita akan adakan ibadah Good Friday ya. Jadi tapi waktunya tetap di sini sekitar jam 11 siang, dan kita akan ada beberapa acara ibadah dan juga jamuan kudus, dan juga kita akan firosi bersama. Jangan lupa hari Jumat ini ya. Jadi dan dilanjutkan dengan ibadah dan hari Minggu kita akan ibadah untuk perayaan Passover, sama juga jamnya jam 11 ya. Jadi jangan lupa Jumat dan Minggu, jadi bukan hari Minggu aja. Sedangkan ibadah Connect Group akan tetap pada hari Rabu ini. Oke, hari Rabu ini akan tetap ada. Jadi mungkin waktu dan tempatnya nanti mungkin bisa dikabari oleh Cimeka, atau bila ada perubahan ya. Biasanya sih kita adakannya di Brooklyn Green Canning Fair. Tapi kalau ada perubahan, misalnya karena cuaca atau apa, nanti Cimeka yang akan menghubungi Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan, mungkin itu aja, dan jangan lupa nanti bulan Mei ya, di Bali bakal ada ibadah pria dan wanita yang sifatnya internasional ya saudara. Mungkin saudara ada yang masih belum mendaftar atau bagaimana, saya kurang tahu pendaftarannya, mungkin sudah penuh kali, karena ini dihadiri mungkin oleh banyak orang dari luar negeri juga dan Indonesia terutama. Tapi mungkin informasi lebih lengkap bisa hubungi Pak Theo ya. Oke, ya kira Pak Theo mau menambahkan. Ya, shalom saudara, seperti yang dikatakan tadi, ini acara conference ya, conference untuk pria dan untuk wanita. Jadi pria tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3.
Mother. Saya berangkat sama istrinya tanggal 28, Pak Suki sudah duluan. Nanti kita akan ketemu di Denpasar, Bali. Ya, saya harap ada teman-teman yang bisa bergabung karena ini cara yang sangat-sangat jarang, saudara. Nah, kemarin saya hari Sabtu, saya kebetulan ada pelayanan sama orang-orang Filipina di Zoom, dan dikatakan dari Filipina mereka kirim 16 orang, saudara, berdatang khusus acara ini, saudara. Jadi ya, mari saudara-saudara jangan kalah ya dari Filipina, mari kita juga join. Ini acara yang sangat-sangat luar biasa. Thank you, itu aja. God bless. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan mari kita siapkan persembahan kita. Mungkin di amplop itu saudara lihat ada 3 kotak kosong. Jadi masing-masing bila saudara ingin memberi persembahan persepuluhan atau building dan juga persembahan misi, dengan dikasih tip di kotak yang tersedia, sehingga saudara akan mudah untuk mengalokasikannya apa kerinduan dan persembahan yang mau saudara berikan, apabila untuk keperluan gereja dan apapun itu. Selain dari ketiganya, bisa saudara langsung masukkan ke kotak ke kantong persembahan saja. Terima kasih. Kita siapkan hati kita dan Beberapa hari lalu ada satu ibu kontak Ibu Mega. Dia bilang dia mau mempersembahkan sesuatu untuk komputer gereja. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tadi lihat pasangin ayat aja lama kayak gitu, tapi tiba-tiba orang digerakkan dan sudah transfer uangnya untuk dibayarkan. Kita akan beli komputer gereja yang sudah lama tua itu akan segera diganti yang baru. Tuhan kita hebat, Tuhan kita hebat. Bagi ibu yang nonton di online ini, Tuhan memberkati persembahan ibu.
Dan saya percaya bahwa memang sengaja saya umumkan supaya persembahan tahu bahwa uang yang ditransfer itu dipakai dengan benar, dibelikan komputer untuk gereja kita. Tuhan memberkati persembahan. Yuk kita angkat tangan kita. Saat ini kami akan pulang ya Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu Tuhan, berkati kami supaya kami pun juga mampu memberkati orang lain. Saat ini Bapak Ibu, terimalah sejahtera dari Bapa kita, anugerah Tuhan Yesus, dan bahkan kemenangan bersama Roh Kudus menyertai usaha pekerjaanmu, menyertai karirmu, menyertai keluargamu, menyertai masa singlemu, menyertai juga pelayananmu, menyertai dalam segala hal, sehingga apa yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan kita. Di dalam nama Yesus, tiap orang yang diberkati bersama-sama percaya berkata amin, amin, amin. Happy Sunday, God bless you all.